अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ोइब जो रिसेंटली चाइना से वापस आए और छिंदौ यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर में। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल चाइना के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़ोइब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये डिसीजन कैसे बना कि आपने चाइना से एमबीबीएस करना है। हमारे भाई सबसे पहले तो ये बात है कि जिस तरह आपको पता है हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होते हैं वो चेंज हो जाती हैं दिन ब दिन, कोई पता नहीं होता। और स्पेशली हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए सबसे बड़ा इशू बनता है क्योंकि कभी एमडी कैट का मसला आता है, कभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के हवाले से इश्यूज आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरा टाइम था इनटेक का, तो उसी टाइम सबसे मेजर प्रॉब्लम्स मुझे यही इशू हुई थी कि एमडी कैट की एमडी वजह से। कैट की, जी एमडी कैट की वजह से। तो फिर मेरे मामू थे, उन्होंने मुझे ज़रा सी गाइडेंस दी, मुझे कहा कि चलो आपको तो पता है कि पाकिस्तान के हालात ये चल रहे हैं, तो क्यों ना आप बाहर साइड में मतलब अप्लाई करें एडमिशन अच्छा। वगैरह के लिए। एक तो ये है कि आपकी स्टडी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब्रॉड में स्टडी करना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के हवाले से। स्टूडेंट चाइना में जा रहे होते हैं ना शुरू में, जी और मोस्टली वो मुझसे भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि पता नहीं चाइना की डिग्री है, वैल्यू नहीं है, या फिर चाइना के बहुत सस्ता कंट्री है ना, तो उनको बड़ा लाइक मेंटली टार्चर किया जाता है माशरे के अंदर ना, जी कि चाइना पता नहीं कैसा है। तो मुझे ये बताएं, ठीक है आपका सारा प्रोसेस हुआ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जी। आपने डिसीजन लिया एमबीबीएस के लिए, आप चाइना पहुंच के, तो क्या शुरू में आपके भी ऐसे ख्यालात थे कि चाइना में पता नहीं कैसा होगा चाइना, और पहुंचने के बाद क्या तासरात थे जी आपके? जब मेरा ये डिसीजन बना कि मैंने चाइना जाना है एमबीबीएस के लिए, हम्म, तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी के मतलब अपने कुछ खास ख्यालात होते हैं, वो जहन में आ जाते हैं। मेरे तकरीबन ये 1.5 साल बाद मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। हम्म, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान 100 साल की तरक्की कर ले, उनके करंट अच्छा। जो हालात हैं वो उधर तक नहीं पहुँच सकते। वो काफ़ी मतलब काफ़ी चेंज है वो लोग, और वो जो चाइना में रह रहे हैं उन्हें पता है चाइना किस तरह है। मतलब चाइना को आप कहाँ पे रेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, हमारे सिक्योरिटी भाई, के हवाले से, अगर सफाई सुथराई के हवाले से? इसमें एक एग्जांपल दूंगा। एक दिन मैं आ रहा था कैब में, तो हम्म, मैं किसी काम से बाहर गया था, यूनिवर्सिटी आ रहा था। तो मेरा फ़ोन था वो मेरे मुंह से रह गया था, मतलब हड़बड़ी में हो गया था, तो मेरी कैब में ही फ़ोन रह गई थी उस वजह से। तो मैं सिंपली आया हूँ यूनिवर्सिटी, किया क्या है, ना कोई पैनिक ना कुछ और, क्योंकि सिक्योरिटी हमें पता है सिक्योरिटी हम्म, किस तरह है वहाँ पे। हम गए पुलिस स्टेशन, हम्म, उन्हें कंप्लेंट किए, सीधा सीधा उन्होंने आगे से कार वगैरह ट्रैक किए। फ़ोन मेरा 30 मिनट के अंदर ही मेरा फ़ोन मेरे पास वापस आ गया था। अच्छा। जी, तो आप सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करना चाहें तो मैं कहता हूँ ये एग्जांपल काफ़ी होगा काफी देने ऐसे के ही जो लिए। मेरे जी साथ पाकिस्तान में ये ना स्नैचिंग, तो जी मुझे तो आज तक मेरा फोन जी। वापस नहीं और मिला आजकल तो इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना में कहूँगा कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हर चीज़ के हवाले से वो काफ़ी काफ़ी आगे हैं। अच्छा, इसके साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी है छिंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जी मॉजिस्टर यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है जो आपने चूज़ की है, नो जी डाउट। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि टीचर्स कैसे हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने स्टूडेंट हैं, और किस किस कंट्री के स्टूडेंट हैं वहाँ पे? उम्म, अगर नेशनैलिटी के हिसाब से हम बात करें हमारे भाई, तो मैं कहूँगा कि मोर देन 20 डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अच्छा। और उसमें यूरोपियंस भी शामिल हैं, यूएस के अच्छा, स्टूडेंट्स यूएस भी से हैं भी वहाँ हमारे पे साथ। स्टूडेंट जी, आते हैं? तो यूएस के भी हैं, रशियंस हैं हमारे साथ, पॉलिश के स्टूडेंट्स हैं हमारे अच्छा, साथ। अच्छा, अच्छा। तो हर कम्युनिटी के हैं और बहुत खुश हैं ये और उनके स्टडी लिए कर रहे हैं। एक यहाँ पे आंसर है जो समझते हैं कि चाइना से पता नहीं सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया से जी स्टूडेंट या बांग्लादेश से जाते हैं, जी यूएस जो दुनिया की सुपर पावर है वहाँ से भी स्टूडेंट आते हैं चाइना जी। पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल टीचर्स कैसे हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, लाइक कोऑपरेटिव हैं, नहीं ये तंग करते हैं मेंटली? स्टूडेंट स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शन है हमारी, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे जो पर्सनल जो हमारे फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो मेजर के स्टूडेंट्स और टीचर्स की इंटरेक्शन होती है, मैं तो नोट करता रहता हूँ, तो यही है कि बहुत अच्छी है। हर टाइम वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको कहते हैं, मतलब आपको बाकायदा अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर देते हैं। इस तरह अच्छा। नहीं कि पाकिस्तान में कि मतलब क्लास हो गई तो अगले ही दिन आपको उनसे मिलने की और बातचीत क्वेश्चंस वगैरह करने की इशू होगी। तो हमें यही होता है, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। कोई इशू हो तो हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला हमें आता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। और सिर्फ टीचर्स की नहीं बात कर रहा, मैनेजिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव। आपको स्कॉलरशिप भी मिली है एमबीबीएस के अंदर, जो कि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे जाएं, मेहनत करें, हमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिले, जो कि एक डिफिकल्ट जी प्रोसीजर होता है इसका। जी। तो कितनी स्कॉलरशिप मिली आपको? हमारे भाई, आपको तो मेरे फिजिक्स के मार्क्स का पता था, मेरे कोई मतलब कुछ खास स्कोर नहीं आया था हम्म, कोविड की वजह से। तो मेरी तो थी कोई तकरीबन 80% मेरी आई थी एफएससी में। और फिर भी मैं जैसे ही चाइना गया हूँ, फर्स्ट ईयर में मेरी 20,000 आरएमबी की स्कॉलरशिप लग गई थी। अच्छा, यानी कि ऑलमोस्ट 50% जी स्कॉलरशिप जी। मिली है आपको।
تو مجھے 20,000 اس کی لگی تھی, اور اس کے بعد آن ورڈ پرفارمنس بیس. ڈیفینیٹلی یہ صحیح بات ہے کہ مطلب پرفارمنس دو گے تو اسکالرشپ وغیرہ کی اپرچونیٹیز ملتے ہیں, تو اس کے بعد بھی مجھے ہر سال 5,000 RMB کی اسکالرشپ بھی ملتی تھی ساتھ. زبردست, ماشاء اللہ, اس پر آپ کو بہت مبارک ہو رہا ہے, آپ پہ فخر بھی ہے, وہاں جا کے آپ محنت کریں, خوشی ہوتی ہے جب کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ اسکالرشپ لیتا ہے اسپیشلی نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے اسپیشلی پیرنٹس کا بھی, کیا کہ وہاں ہمیں حلال فوڈ ملے گا نہیں ملے گا, اور منتھلی جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں, کھانے پینے کے جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. جی ہمارے بھائی اگر اخراجات کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو ہر اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کتنا یوز کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے, خرچہ کس طرح کر رہا ہے. میں پرسنلی بات کروں تو میں زیادہ کرتا ہوں, کیونکہ ایوریج ہوگی تو تقریباً کوئی 800 سے 1000 کے بیچ ہی ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ بن گیا 35 to 40,000. جی 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 اتنا ہی کچھ بنتا ہے. میں زیادہ تر باہر سے ہی کھاتا ہوں, مطلب کوکنگ میں کرتا نہیں ہوں, تو اس سے مطلب اندازہ آپ لگائیں, میں روزانہ باہر سے کھاتا ہوں. پاکستانی ریسٹورینٹ ہوتے ہیں کچھ, حلال مسلمس کے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں, ایرانی کافی مل جاتے ہیں, اور پاکستانی مشہور وہ خان بابا ہو گیا, استنبول وغیرہ ہو گئے, ترکش ریسٹورینٹ کافی مل جاتے ہیں. فوڈ تو میں کہتا ہوں کہ جس کنٹری میں بھی جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے لوگ مل جاتے ہیں, تو سیم چائنا کا بھی یہی ایشو ہوگا کہ کھانے کے لیے نہیں کوئی ایشو نہیں آتا اس میں, کھانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا. سری میرے خیال سے آپ کا 3rd ایئر ہے, تو آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے, مطلب پاکستان واپس آنا ہے یا آگے نکلنا ہے؟ مطلب اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے نا کہ 6 سال کے بعد پاکستان واپس آئیں گے, جب یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار واپس نہیں آنا. آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسٹارٹنگ کے جو ڈیز تھے تو ابو سے بات ہوتی تھی گھر پہ, تو وہ کہتے تھے کہ مطلب گریجویشن کرو گے اور واپس آ جاؤ گے پاکستان, ادھر اسٹارٹ کر لو گے جاب وغیرہ. ابھی وہی مجھے آگے فورس کر رہے ہیں کہ واپس مت آؤ, کیوں ادھر سے نکلو. ظاہر سی بات ہے, جو گورنمنٹ حالات وغیرہ چل رہے ہیں یہاں پہ, تو انہیں پتہ ہوتا ہے, کیونکہ فیملیز تو ادھر ہی ہے ہماری, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ریسنٹلی اولمپک دیکھی ہوگی, ارشد ندیم نے میڈل جیتا, تو وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو, سر یہ آپ کا ویژن ہے. تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, سر یہ آپ کا ویژن ہے کہ پاکستان کی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہاں سے MBBS یا باقی سبجیکٹس میں وہاں پہ ڈگریز کر پاکستان واپس نہیں آنا چاہ رہے. کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ کہ یہاں کے جو آپ نے حالات پیدا کر دیے نوجوانوں کے لیے کہ وہاں رہنے کے قابل نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. تو اس پہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں ملک میں آ کے سرو کریں. اور پرسنلی ہمارے بھائی میں اپنی بات کروں تو میرا یہی ارادہ ہے, ماسٹرز بھی میں چائنا میں کرنا چاہوں گا. اچھا جی, میں بہت متاثر ہوں ان کے اسٹڈیز اور ہر چیز کے حوالے سے. میں کہوں گا کہ اگر لوگ کہیں کہ چائنا اس طرح ہے اس طرح ہے, تو باقاعدہ انہیں بھیج دیں. تقریباً 1 ہی ہفتے کے لیے چائنا وزٹ کرنا چاہیے. آپ چائنا گئے, آپ نے لینڈ کیا چھنگداؤ سٹی, جو کہ ایک فرسٹ ٹائر سٹی ہے, اور چھنگداؤ پروونس کا لائک ڈیولپ سٹی ہے. جی, تو وہاں پہنچ کے اس سٹی کو دیکھ کے جو آپ کے تاثرات تھے, مطلب فرسٹ امپریشن اس سٹی کے بارے میں کیسا تھا, آپ کو کیا لگا؟ اور بھائی چھنگداؤ یونیورسٹی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ون آف دی موسٹ ایکسپینسو سٹیز اس میں آتے ہیں, ان کے ایکسپینسز وغیرہ کافی ہائی آتے ہیں وہاں پہ, لیکن ورتھ اٹ. میں کہوں گا کہ جو انویسٹ بندہ کر رہے ہیں وہاں پہ صحیح کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ بہت پیاری سٹی ہے. آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں ہمارے فیمس میفورٹ اسکوائر ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ چھنگداؤ یونیورسٹی جو ہے وہ آئی تھی جرمنس کے انڈر ہی تھی, ایک ٹائم تھا کہ وہ جرمنی کے انڈر ہی تھی, تو ان کے وہ اثرات ابھی بھی موجود ہیں. ان کے فیمس جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہ ابھی بھی اسی نام سے چائنیز کی سٹی میں ہی ابھی فال کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اور کیا چاہیے کہ مطلب اتنے زیادہ ہر سٹیزن کے حوالے سے مطلب ہر ایک ٹورسٹ اسپاٹ مل جاتی ہے, کیونکہ US کے جو تھوڑے بہت انہوں نے وہ انفراسٹرکچر بنائے, کیونکہ چائنیز تو ہمیں پتہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح ہے, اٹریکشن تو وہ لوگ کو اٹریکٹ کرنا ان کی مطلب خون میں ہے, انہیں پتہ ہے کہ مائنڈ پلے کس طرح ہوتی ہے. تو بہت پیاری سٹی ہے. میں کہوں گا فار ایگزامپل ہم خوانداؤ لے لیں اور میفورٹ اسکوائر لے لیں, وہاں کی اولڈ ٹاؤن لے لیں. تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کیا وہاں پہ سیکھنا ہے بزنس کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے ابو وہاں پہ بزنس کرتے ہیں چائنا کے اندر, اور ٹریولنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ جب اسٹڈی کرتے ہیں؟ ٹریولنگ ہو جاتی ہے ہمارے بھائی, کیونکہ ہر ٹائم اسٹڈی بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو میں اگر ٹریولنگ وغیرہ کرتا ہوں تو زیادہ تر ویکیشنز میں ہی کرتا ہوں, کیونکہ ابھی حال ہی میں بیجنگ گیا تھا. اس کے علاوہ میں تیانجنگ بھی گیا ہوں, چونگچنگ گیا ہوں, اور چنگدو گیا ہوں. تو کافی سٹیز میں نے دیکھ لی ہیں تقریباً کوئی 1.5 سال میں ہی, مطلب ہر ویکیشن میں ہی چلے جاتے ہیں. ویکینڈس پہ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں ہے پاکستان کی طرح. بلٹ ٹرینز مل جاتی ہے, ایئرپلین کے لوکل یہ جو ٹرینز ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں, اور فلائٹس مل جاتی ہے ایزیلی. ہر سٹی کسی لحاظ سے فیمس ہوتا ہے. جس طرح ہم ہانگجو کی بات کریں تو وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے فیمس ہے, گوانگجو کی بات کریں تو وہ بزنس کے لحاظ سے فیمس ہے. آپ کا جو سٹی ہے چھنگداؤ, یہ کس لحاظ سے فیمس ہے, کیا اسپیشل ہے وہاں پہ؟ اسپیشل تو ہمارے اس کی خوبصورتی سب سے بڑی چیز ہے. میں کہوں گا جی ٹورزم بہت ہے, کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہمارے جب بھی ویکیشن ہوتے ہیں, اسپیشلی جو سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, آپ کو چائنیزوں سے زیادہ
ये फॉरेनर्स मिलेंगे अच्छा। और फॉरेनर्स भी यूएस के मिलेंगे, अच्छा। रशियंस मिलेंगे, यही मिलेंगे और हज़ारों की तादाद से, और बहुत भीड़ उन्होंने बनाया होता है, तो ग्रुप्स में आते हैं। मैं कहूँगा कि चिंदाओ सिटी जो है वो फेमस ही अपने टूरिज्म और ये मज़ीद जो नए स्टूडेंट्स हैं चाइना जी। जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे होंगे चाइना के हवाले से या एमबीबीएस अच्छा, के हवाले से? उन्हें मैं यही कहूँगा कि किसी दोस्त के बहकावे में ना आए ना किसी के हवाले से कि लोग आपको कहें कि चाइना इस तरह है या उस तरह है। हुँ, आप खुद जाएँ, ट्रैवल करें और एक्सपीरियंस करें, हुँ, क्योंकि मेरा खुद यही, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं हुँ। कहता यार वैसे ये आजकल लोग यूट्यूब है आपके पास और आप वहाँ पे जाके चाइना किसी भी सिटी को वहाँ पे जाके सर्च जी, करके चेक कर सकते हैं कि जी, वो इस वक़्त कहाँ पे खड़े हैं। मेरे साथ पर्सनली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी। और मज़े की बात ये है कि मेरे साथ अभी जो क्लासमेट आए हैं, तो उन्होंने डिफरेंट, मतलब हर स्टूडेंट डिफरेंट कंसल्टेंट के थ्रू ही आया है। और उनसे मुझे पता चला है कि उन्हें बहुत इश्यूज़ आए हैं कंसल्टेंट के हवाले से, मतलब फ़ी लेके आगे पीछे उनकी उनकी स्कॉलरशिप बाकायदा उन्होंने निकाल ली थी, उनको नहीं मिली थी फर्स्ट ईयर में। और एयरपोर्ट वगैरह की इशू वगैरह, मतलब गाइडेंस कुछ नहीं हुआ था। मेरा तो बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ईज़िली सब कुछ हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से आपने डील किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आपके थ्रू ही अपना एडमिशन कराया। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी स्टूडेंट आते रहेंगे, उनसे भी हम इस तरह की पॉडकास्ट करेंगे चाइना के हवाले से, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ोईब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।